बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज ये शुक्रवार আগস্ট মাসের 6 তারিখ 2021। দেশ বিদেশ টিভি ময়দানের বেগুনার খায়ের মকদম ইস্তেকবাল। দেশ বিদেশের তাজাতরিন খবর লইয়ে আমার সামনে আছে আমার ভাই মুফতি ইলিয়াস হানিফ নাদবী। আজিয়ার খবরের সুরখি, ইসরায়েলের সাথে তালুকাত কায়েম নগরীব হয়ে সৌদি আরবে। রাম মন্দির और वक्त और अल्लाह ख़त्म 2023 সালের মধ্যে রাম মন্দির খুলে দিব হইয়ে। বোম্বাই মধ্যে আছে যে আমেরিকান এম্বাসিরে বোমা মারিয়ে উড়াই দিব হইয়ে ধমকি দিয়ে। প্রাইম মিনিস্টারের শেয়ারের মধ্যে জনতা সরবরাহি অনলাইন জরুরি অবস্থারে বাড়াই দিয়ে 2023 আগস্ট পর্যন্ত। মুসলমান মরত্ব মায়া হওয়ার শাদি গায়ের মুসলিমের সাথে বেশি আফসোসনাক বলে হইয়ে ওলামাওল আর মজহাবি তঞ্জিমলরে আর সরপরস্তল মুরব্বিয়লরে তোয়াজ্জু দিবাল্লাহ হইয়ে মুসলিম পার্সোনাল বোর্ডর ওবরি খারগুজার জেনারেল সেক্রেটারি মৌলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানী। খবরত তফসিল, সৌদি উজির খারেজা শেহজাদা ফয়সাল বিন ফরহানি এহতার এলান করছে যে ইসরায়েলের সাথে মুআহাদায়ে ইব্রাহিম জিবারে খালিয়া দিনওয়ালার মধ্যে নাম দিয়ে গিয়ে জিবা আরব দেশওয়ালার মধ্যে বা পুরা মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ততবিউল খিয়ানা হইয়ে তাবির করা যা। ইসরায়েলের সাথে যে মুআহাদা বাহরাইন আরব আমিরাত वगैरह गुज्जे इबारे मुआहदाए इब्राहिम हुए रवाजा। तो शहजादा फैसल बिन फरहान उज़्ज़िबा सऊदी अरब और वज़ीर खारजा इबा ये ऐलान गुज्जे दे ये मुआहदाए इब्राहिम मध्य शामिल और हनक्कान सऊदी अरब और इरादा नाई इन हुई और सऊदी अरब इजराइलेर साथे ताल्लुकात कायम न करिब। मीडिया रिपोर्ट मुताबिक সৌদি আরবের মৌকফ সৌদি আরবের অবস্থান বেশি পরিষ্কার বলে হইয়ে ফিলিস্তিনি কান রিয়াসত ফিলিস্তিনি আল্লাহ কান দেশ যতদিন পর্যন্ত কায়েম ন এতদিন পর্যন্ত মশরিকে উস্তা यानी মিডল ইস্ট আরব মমালিকর মধ্যে দায়েমি हनक्कान अमन आइबर बेहतरीन तरीका बली हुई है। यानी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान हदे फिलिस्तीन दे इजराइलर जे कान हुज्जा आसे झगड़ा फसाद आगलती आइयर यान और स्थायी हल ले दे बेशी दिन ताके दे टिके दे इंडिल्ला हल ले दे मसला शुद्ध फिलिस्तीनी अल्लाह कान अलग रियासत जियान 1967 सालर हुदूद मुताबिक वो एंडिल्ला रियासत कायम करा सारा अरब देशों मध्य बा मिडल ईस्ट मध्य हकीकी मजबूत अमन शांति आईन पारे बली हुई। शुद्ध फिलिस्तीनी अल्लाह कान अलग रियासत जियान 1967 सालर हुदूद मुताबिक वो एंडिल्ला रियासत कायम करा सारा अरब देशों मध्य बा मिडल ईस्ट मध्य हकीकी मजबूत
আমন শান্তি আইনা পারে বলি হই রাম মন্দিরের বানানোর একখান যে প্ল্যান আছে ইয়ানোর মোতাবেক এহতার আশা করা যাচ্ছে কি রাম মন্দির হদে আনার ভক্তি 2023 পর্যন্ত কমে যাইবই এনে রাম মন্দিরের ভক্তি লই এরে আর যেগুলা ফসাদ ফাদে আন ইন্ডিয়ার ভারতের জমিনের মধ্যে খতম হয়ে যাবে বলে আশা করা যায় কি 2023 সাল পর্যন্ত রাম মন্দির হদে আনরে দর্শনল্লাহ এটা পূজা পাঠ করি বললা বলে খুলে দিয়া যাইব বলে হওয়া গিয়ে রাম মন্দিরের যে ট্রাস্ট বানা গিয়ে এবার মাধ্যমে মিডিয়াওয়ালারে হতা হওয়া গিয়ে দেখি পুরা রাম মন্দিরের কমপ্লেক্স জিয়ান আছে ইয়ানরে 2025 পর্যন্ত তৈয়ার করা দিয়া যাইব তৈয়ার হয়ে যাইবই এ বড় প্রজেক্টর তফসিল হইতে যাইয়ে মিডিয়ারে হইয়ে আসল রাম মন্দির 3 ফ্লোর রইব আর এড়ে পাঁচসান মণ্ডপ পেলে यानी जेडे पूजा पाठ गरीबर खास 500 कामरा हईब जीवारे साजा जाइब मंदिर लम्बाई हईब दे 360 फुट चौड़ाई हईब दे फातेज हईब दे 235 फुट और हर फ्लोर ऊंचाई हईब दे 20 फुट राम मंदिर पूजा पाठल्ला खुली दनर जे एकखान मसला आछे यान आइदे लोकसभा यान 2024 পয়লা ইয়ার মধ্যে 6 মাসের ভিতরে উইব বলি অনার আছে এই সিয়াসতের মধ্যে এই ইলেকশনের সমরলা বলি বেশি আহাম মৌজু হিসাবে বিজিবিল্লা থাকবে বলি হইয়ে যদি যেভাবে রাম মন্দিরের প্ল্যান মোতাবেক যদি রাম মন্দিরের হাম মোকাম্মল হয়ে দিলে आयत दे इंतखाब मध्य इलेक्शन मध्य बीजेपी हुकूमत अल्लाह वली एक इंतखाबी फ़ायदा इलेक्शन मध्य फ़ायदा तुलनार बहुत बड़ा एक मौजू बनिब बली हुआ गई मीडिया द्वारा और हता जाना गए देखी मंदिर और ग्राउंड फ्लोर जीव निचर तला इबार मध्य 160टा कलम यानी सतन रखा जाए फिलार रखा जाइब फार्स्ट फ्लोर जीवा आछे एबार मध्य 132 फिलार रखा जाइब सेकेंड फ्लोर जीवा आछे एबार मध्य 74 ये कलम रखा जाइब तो फिलार रखा जाइब सुप्रीम कोर्टर फैसला ये जगह मध्य जियान आगे मुतानाजे जगह बेली हईतो यानी मुख्तालिफी जगह हईतो जियान मध्य बाबरी मस्जिद एसिल हईरे हवा तो इया अनर राम मंदिर बनाइबल्ला बेली रास्ता हमवार ये गया समान तो अदालती फैसला मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गत 2020 साल फेब्रुआरी मासर 5 तारीखर मध्य लोकसभा मध्य हतार ऐलान कर राम मंदिर तामीर दे इंतजाम बेली उग्र ट्रास्ट तश्किल दिया गई बम्बई मध्य आसे दे अमेरिकार एम्बासी जान आसे यानरे बोमा मारिए उड़ाई दिबे बले धमकी दिए गत मंगलवार दिन अजाना अज्ञा मानुषे एम्बासिर लैंडलाइन फोन नम्बर फोन करिए हतार धमकी दिए देखी काउंसिलरे अमेरिकान काउंसिल हाना जान आछे यानरे बोमा मारी उड़ाई दिया देवे साथे साथे पुलिस हरकतर मध्य आसছে पूरा एलाकारे घिरे फैले किन्तु ताकिक करी चाइए यार द्वारा এটা কোনো ধরনের বোমা ফানো যা এ ফোন কলরে বেশি গুরুত্ব দিয়ে তো इंतजामी पुलिस अफसर हले बम डिस्पोजल स्क्वाड दे और डक स्क्वाडर खिदमत लगिए छानबीन मध्य हनक्कान इंडिला बोमा फानो जा किन्तु नामालूम मानुषर खिलाफ एफआईआर दर्ज गया गए लिखि रेखे फोन कल गरण्य हन्ना एबार परिचले बेला बेली मजिद तफ्तीश जारी आछे बेली हइए बर्मा मध्य प्राइम मिनिस्टर शेयर मध्य
মি অনলাইন বইছে আর জরুরি অবস্থা দিবা আছে এবারে বাড়াইরে হঠাৎ মধ্যে 2023 পর্যন্ত করে দিয়ে 2023 আগস্ট মাসের ভিতরে হঠাৎ মধ্যে জমহুরিয়তর মোহাব্বত আদর দাহাইরে 2023 সালের আগস্ট মাসের ভিতরে প্রত্যেক দললে মানিল দেন দিলা গোয়া ইলেকশন দিয়ে হনগুয়া হুকুমত পেশ করিব হইয়ে বর্মাল্লা বেলি গত ফেব্রুয়ারি মাসের 1 তারিখের মধ্যে অনসাইন সূচির মাতাহাতে আছে দে ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসির ক্ষমতা হটাইরে মাসের মাথার মধ্যে জমহুরিয়তর আদর মোহাব্বত দাহাইরে এই এলান করছে গত রবিবার দিন টেলিভিশনত দিয়া বয়ান মোতাবেক বারোয়ার মধ্যে ফৌজি অলর হুকুমত আরও 2 বছর বাড়ি গিয়ে বলে জানা গিয়ে মুসলমান মরত্বে মাইয়া ভয়েন্দর শাদি গায়ের মুসলিম অলর সাথে হিন্দু হোক বা জৈন বুদ্ধিস্ট বা অন্য খ্রিস্টান ধর্মর ফয়েন্সদের সাথে মাইহদের সাথে নান বেশি আফসোসনাক বেলি হইয়ে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডর RAG জেনারেল সেক্রেটারি জনাব মাওলানা খালেদ